पीक सीजन भी नहीं है, कराची की सनतों को गैस बंद कर दी गई है, इस हवाले से सर क्या कहते हैं? कराची की सनतों को भी और अनफॉर्चुनेटली भर में जो बहरान सबको नज़र आ रहा है एनर्जी सेक्टर में आने वाला है, उसका बोझ तो आम आदमी गरीब आदमी को उठाना पड़ेगा। बहुत अफसोसनाक है और एक ऐसे काम है जो बिल्कुल अवॉइडेबल था, जो हम अपने हम हुकूमत की नाकामी की वजह से अब आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इंशाल्लाह पूरा अपोजिशन हुकूमत को इस फैक्ट को इस पॉइंट को नहीं। चेयरमैन साहब, एक प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए दरख्वास्त दी गई थी खुर्शीद शाह साहब के लिए, आज हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी आई, तो अब आप क्या करने जा रहे हैं इसकी तरफ से दोबारा? जी, हम अपने हक के लिए तो हमेशा लड़ते रहते हैं। हम समझते हैं कि जहाँ तक बजट सेशन है, हर सेशन में ऐसे होना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे बजट सेशन अब किसी इलाके को, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को और अवाम को इस प्रोसेस में अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को नुमाइंदगी करना, अपने बजट स्पीच करवाना, सकर के अवाम का नुमाइंदगी करना, कट मोशंस, अब जो तब्दीलियाँ जो आपके मौक़िफ़ आप पेश करना चाह रहे हैं वो आपका मौक़िफ़ होता है, और सबसे भर कर जो वोट आप डालते हो बजट के हक में या बजट के खिलाफ, अगर स्पीकर साहब अपने जिम्मेदारी में पूरा नहीं उतरते हैं तो आप जो पैगाम भेज रहे हो पाकिस्तान में वो ये है कि ना किसी को कोई हक होगा किसी बजट को रोकने का, ना किसी को कोई हक होगा कि अदम एतमाद में वो अपना काम कर सके। इसलिए आप सिर्फ हमें बंद करके, अपोजिशन के नंबर्स को बंद करके जाली तरीके से अपने जोर पे हुकूमत को भी खड़े कर देंगे, बजट्स को भी पास करवा देंगे। और ये इतना मुतनाज़ा बजट है, इतना अवाम दुश्मन बजट है कि अगर हाउस मुकम्मल नहीं होगा, खुर्शीद शाह साहब नहीं होगा, अली वजीर साहब नहीं होगा, नॉर्थ वजीरिस्तान और सखर के अवाम नुमाइंदगी नहीं होगा, तो हम समझते हैं, जैसे मैंने अपने बजट स्पीच में कहा, कि ये पूरा का पूरा बजट प्रोसेस गैर कानूनी और गैर आईनी होगा। बिलावल साहब ये बताइएगा, जो हमने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुर्शीद शाह साहब के लिए एप्लीकेशन डाला था, और जहां ऑनरेबल जज साहब ने कहा भी है कि वो खुद डिक्टेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका पूरा का पूरा ऑर्डर में जिस तरीके से उसने प्रोडक्शन ऑर्डर को निकालने का केस पेश किया है, मैं समझता हूँ उसको स्पीकर साहब को देखना चाहिए। अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ भी, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी शाह साहब की प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए इन राइटिंग भी किया है स्पीकर साहब के लिए, माजी भी मेरे पार्टी की तरफ से किया है, आज मेरी तरफ से भी किया है, और उम्मीद रखते हैं कि इस रूलिंग के इन लाइट ऑफ द रूलिंग फ्रॉम द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सखर, द पीपल ऑफ सखर की रिप्रेजेंटेशन के बारे में जिक्र किया गया है, हम उम्मीद रखते हैं कि स्पीकर साहब अपना जिम्मेदारी पूरा करेगा और इस बजट को इलीगल होने से बचेगा। अच्छा, बिलावल साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे उस्मान काकड़ साहब, हमारे जो बड़े एक मौसर आवाज थी डेमोक्रेट्स की, उन्होंने यहाँ फ्लोर ऑफ दी हाउस भी अपनी डेथ के हवाले से खदशात का इजहार किया था और नॉमिनेट भी किया था 2 सीक्रेट एजेंसियों को। उसके बाद देखते हैं कि उनकी बड़ी पुरस्कार अंदाज में उनकी डेथ होती है और उनका बेटा मुतालबा करता है उनकी जो है वफात की, उसकी तहकीकात के हवाले से। तो इस हवाले से कुछ फरमाइएगा सर। जी, एक तो उस्मान काकड़ साहब के लिए हमारा बहुत इज्जत है, वो हमारे एक कॉलीग था पार्लियामान में, और मेरे बहुत अच्छा तरीके से ना सिर्फ हाउस में मगर सेनेट में हमारा पार्टीज के दरमियान जो राब्ता होता था, काम होता था, तो हमारा तो बहुत ही रिस्पेक्ट है काकड़ साहब के लिए, और उसको ज़रूर उसका आवाज़, उसका सोच, उसका बयानिया अब पार्लियामान के हॉल से हम मिस भी करेंगे। पूरा कोशिश हमारे तरफ से अपने छोटे अंदाज से जो भी हमसे हो सका हमने करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काकड़ साहब का ज़िंदगी को नहीं बचा सके। जो भी ख़ानदान की शिकायत होंगे या उनका जमात का शिकायत होगा या उनका जमात का मुतालबात होगा, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर चलेंगे। और हम भी समझते हैं कि जो भी मुतालबात हैं या जो भी कंसर्न्स हैं उनको हुकूमत की तरफ से एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। बिलावल साहब, 2 छोटी सी बातें। साउथ एशिया में सबसे जो बड़ा काम हो रहा है अफगानिस्तान में हो रहा है, तेजी से विड्रॉल की तरफ जा रहा है मामला, उसके ऊपर आप समझते हैं कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाना चाहिए या नहीं? और दूसरा, पाकिस्तान ने अपेरेंटली जो अनाउंस किया है कि हम बेसिस नहीं देंगे, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है, मैंने इसको एक बुनियादी नुक्ता अपना बजट स्पीच में इसलिए रखा था
کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس افغانستان کے مسئلے پہ ہم نے بہت سبق سیکھے. ہم نے اس تھیٹر کو 1980s میں دیکھا, 1990s میں دیکھا, 2001 میں دیکھا, 2007 میں دیکھا. اب جو فیصلے کیے جائیں گے افغانستان کے بارے میں وہ پورے ریجن پہ, پوری دنیا پہ اثر ہوں گے. جو فیصلے آج لیے جائیں گے ہم سب اگلے 10, 20, 30 سال ان کے جو کانسیکوینسز ہے وہ بھگتیں گے. اس لیے ہم نے مطالبہ کیا فلور آف دا ہاؤس سے کہ جو بھی وزارتیں, جو بھی ادارے اس کام میں, اس نیگوشیشن میں, اس ایشو میں انوالوڈ ہے, وہ اگر ان کیمرہ چاہتے تو ان کیمرہ بھلے ہو, لیکن نیشنل اسمبلی کے سامنے, وہ پاکستان کے عوامی نمائندوں کے سامنے اپنا باتیں بتائیں, آپ نے کیا ڈیلز کیے ہیں, کیا ارینجمنٹس کیے ہیں, اور ہمارے موقف سنیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سوچ ہے, ایک ہمارا ایک نقطہ نظر ہے جو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے کہ وہ بھی سنا جائے. ہم ود اوپن ہاتھس اینڈ اوپن مائنڈز اینڈ اوپن ایئرز ہم ان کی سارے باتیں سنیں گے. لیکن ہمارا شکایت ہے, ہمارا شکوہ ہے, ہمارا کنسرن ہے کہ جس طریقے سے نہ صرف یہ حکومت مگر انٹرنیشنل پاورز اس ایشو کو ڈیل کر رہے ہیں, وہ افغانستان کے لیے, پاکستان کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, افغانستان کے بچوں کے لیے چیزیں آسان نہیں بنا رہے ہیں, کافی مصیبتیں کھڑے کر رہے ہیں. بیسز ریفیوزل ٹھیک ہے, ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. جہاں تک بیسس کی بات ہے وہ حکومت کا فیصلہ ہے, وہ آپ پاکستان کے مفاد میں فیصلے لیں گے, پاکستان کی اسٹریٹجک مفاد میں آپ فیصلہ لیں گے, پاکستان کے عوام میں فیصلہ لیں گے. لیکن جو حکومت کا بیانیہ ہے, جو وزیر اعظم کی باتیں ہیں, اس پہ ہم اتنے اس لیے یقین نہیں رکھ سکتے, اس لیے وہ ہر بات پہ یو ٹرن تو لیتا ہی لیتا ہے. تو اس پہ بھی ہمارا کنسرن ہے کہ ایسا شاید ہو. آزاد کشمیر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اس کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی اور الیکشن کمپین کی کب سے شروعات کریں گے؟ انشاءاللہ کل سے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کشمیر کا, آزاد کشمیر کا الیکشن کیمپین کا شروعات خود کروں گا. بلاول صاحب یہ بتائیں کہ 3 دن سے اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سابق صدر پاکستان کی وجہ کے حوالے سے, فریض الہی اور پھر منظور وٹو, کیا کوئی واقعی سیاسی ڈیولپمنٹ پنجاب میں ہونے والی ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کیا پورا پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اچھے دن شروع ہونے جا رہے ہیں, اور اس میں تو صدر زرداری کا کردار تو بہت ضروری ہے. اگر کوئی ایک سیاستدان ہے اس ملک میں جو پورا ملک کو اکٹھا کر سکتا ہے, ہر سیاسی جماعت کو اکٹھا کر سکتا ہے, تو وہ جناب صدر آصف علی زرداری صاحب ہے. ویسے تو صدر زرداری صاحب تو اپنا صحت کے لیے, اور ہم جو محسوس کر رہے تھے یہاں تو ہمارا تھوڑا سا تنگ جگہ ہے, تو وہاں لاہور میں تھوڑا سا اوپن سپیس ہے, وہ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے بھی ملنے جا رہا تھا. لیکن میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس موقع پہ پرویز الہی صاحب نے صدر زرداری کا صحت پوچھنے کے لیے بھی پہنچا, اور میں نے کل بھی میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ جس نے چاہے وہ میرے والد کے دور میں, والدہ کے دور میں, نانا کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے ان کے ساتھ کام کریں. تو یہ خوشائن بات ہے, خوشی کی بات ہے کہ لوگ بابا سے, صدر زرداری سے لاہور میں مل رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ تو شروعات ہے, آگے بہت کچھ. تو اسے کیا سمجھا جائے چیئرمین صاحب کہ پیپلز پارٹی جو ہے اگلی جو حکومت ہے وہ پنجاب میں بنانے کی زیادہ خواہش مند ہے؟ ہم تو اپنے کوشش اپنا جماعت کے لیے تو کرتے رہیں گے کہ پورا پاکستان میں اور ہر صوبہ میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اسپیس بنائیں, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت قائم کریں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل ایک ترقی پسند سوچ, ایک ترقی پسند مشہور, ایک ماڈرن ریاست کے طور پہ ہو سکتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ تو اس کوشش میں ہم لگے رہے ہیں. سوچ کی آپ نے بات کی, سندھ میں پی 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 کی گورنمنٹ ہے, اس کے باوجود فورسڈ کنورژنز اسپیشلی لڑکیوں کی یا خواتین کی وہ جاری ہیں, اس پہ آپ جرم تو کرائم تو ہر جگہ ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہو, پی ٹی آئی کا حکومت ہو, نون لیگ کا حکومت ہو, آمریت کا حکومت ہو, کرائم تو چاہے وہ زیادتی کا ہو, فورس کنورژن کا ہو, وائلنس کا ہو, رابری کا ہو, مرڈر کا ہو, وہ ہوتا رہتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ حکومتی جماعت یا سیاسی جماعت کا رسپانس کیا ہے, ہمارا پوزیشن کیا ہے, کیا
हम उन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं? क्या हमारा पूरा कोशिश ये नहीं है कि हम इस मसाइल का हल निकालें उन कम्युनिटीज़ को? इसलिए ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, हिंदू कम्युनिटी तो पाकिस्तान में बहुत मुहिब वतन पाकिस्तानी जो हमारे हिंदू पाकिस्तानी भाई बहनें हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा तादाद सिंध में है। तो इस इशू ये हमारे लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए एक मसला है। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, चाहे वो अक़लियतों का मसला हो, ख़वातीन का मसला हो, इंसानी हकूक़ का मसला हो, हर पाकिस्तानी का आइनी कानूनी जमहूरी हकूक़ का मसला हो, तो हम समझते हैं क्लियर है। जहाँ तक ये स्पेसिफिक इशू है जिस पे आपने जिक्र किया है, हम समझते हैं कि इस पे जो काम होना चाहिए, जिस अंदाज से इस पे काम होना चाहिए, लेजिस्लेशन होना चाहिए, प्रोटेक्शंस होना चाहिए, वो अफसोस के साथ नहीं है। मसलन हमने सूबे सिंध में पहले सूबे थे जिन्होंने अंडर एज वेडिंग्स पे पाबंदी लगाई। ये हमारा कानून कहता है कि आप किस उम्र के एक खास उम्र से कम उम्र पे आप शादी नहीं करवा सकते हो। अनफॉर्चुनेटली, अफसोस के साथ, हमारा कानून होने के बावजूद कभी कभार कोई सेशन कोर्ट हमारा हो, कभी कभार वहां से कोई ऐसा फैसला आता है जो इस कानून का खिलाफ वर्जी होता है और उस इंसान का हकूक मार देता है। तो हम चाहते हैं, हमारा कोशिश जारी है कि हम हर किसी को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचा दें। स्पेसिफिक केस पे भी हम कोशिश करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें सफ़े अव्वल का किरदार अदा करता है। मगर हाँ, कमजोरियां हैं, जहाँ जहाँ कमजोरियां हैं, आप हमारे दोस्त ने तो पॉइंट आउट किया। एक बात बताएं। अबॉर्शन से मुतल्लिक एक बिल है जो सेनेट में पेश हुआ है, आपकी नजर से वो बिल गुजरा भी होगा, तो हुकूमत उस मामले में बिल में क्या कह रही है और पीपल्स पार्टी जहाँ सपोर्ट तक करेगी? अबॉर्शन यादव का NRO है, आज से नहीं, में पहले दिन से जब इन्होंने चोर दरवाजों से रात के अंधेरों में ये ऑर्डिनेंस तैयार किया, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए तैयार किया, उस इंडिविजुअल ने फिर इसका एडवांटेज ही नहीं लिया, फिर वो मजबूर होकर हमारे सामने भी लेकर आना पड़े। अब वो असेंबली पे आ रहे हैं, हम इसका तो वोट तो खिलाफ देंगे, हम इसका मुखालफत करेंगे, और वो इसलिए कि हमें तो एतमाद भी नहीं लिया गया, हमसे तो बात ही नहीं की गई। आपने अगर रात के अंधेरों में ये खुद फैसला किया कि आपने ये काम करना है, तो अब आप ये खुद आखिरी पॉइंट तक लेके जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का सहूलतकार नहीं बनेंगे, हम उनके साथ नहीं देंगे। अगर इन्होंने NRO देना है कुलभूषण यादव को, तो इमरान खान दे दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आपको सपोर्ट नहीं है। बिलावल साहब ये बताइए कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा था कि जो शख्स पीपल्स पार्टी छोड़ के वापस आएगा वो जीरो से स्टार्ट करेगा। आप क्या समझते हैं, मंजूर भुट्टो ने जिस स्टेज पे छोड़ा, तो अब उनकी वापसी का जो ये तस्वीरी सिग्नल था, साहब का जो मौक़िफ़ क्या है वो ये है कि उसने कभी पीपल्स पार्टी को छोड़ा ही नहीं है। तो हम समझते हैं कि हमें बड़ा दिल रखना चाहिए, सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सिंसियर रहे हैं, उनका वफादारी और उनका मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहा है, तो उनके लिए एक मुख्तलिफ तरीके से जगह होगा। और जो हमारा नहीं साथी हैं या पुराने साथी जो वापस आ रहे हैं, उनके साथ भी हमें पीपल्स पार्टी वाले गए थे, नदीम अफजल चंद भी थे और बहुत सारे लोग, बहुत सारे MLA जनूबी पंजाब से, उन सबको कबूल करने के लिए तैयार है। देखो, मैं आपको स्पेसिफिक केसेस पे तो कमेंट नहीं करूंगा। मैं इतना कहूंगा कि मैंने कल भी कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं हर किसी उस शख्स के लिए जिसने जी भुट्टो का नारा लगाया, चाहे वो भुट्टो शहीद का दौर में हो, चाहे वो बीबी शहीद का दौर में हो, चाहे वो मर्द हो सदर जरदारी के दौर में हो। हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क में एक तरक्की पसंद हुकूमत कायम करे। उस काम के लिए जिसको साथ मिलाना पड़ेगा, हम साथ मिलाने। बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब की जो मुजवजा APC थी, उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? हम जहां तक इलेक्टोरल लेजिस्लेशन का जो कोशिश पहले ऑर्डिनेंस और अब लेजिस्लेशन के थ्रू किया जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका मुखालफत और अपना एक मौक़िफ़ रखती है। जो भी कोशिश कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का होगा, अपोजिशन जमातों को एक पेज पे लाने के लिए, इस पे हम उनके साथ देने को तैयार है। एक बात कहना चाहूँगा, इसलिए ऑब्वियसली मुझे मौका नहीं मिला आज फ्लोर पे बात करने के लिए, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो इंडिविजुअल्स शायद मेरा सूबा से ताल्लुक रखे, उनका तकरीरों में ज्यादा जज्बा, ज्यादा नाराजगी, ज्यादा इमोशंस आपको नजर आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो हुकूमत में हैं।
3 سال میں حکومت میں ہیں لیکن ابھی تک وہ اپنا بھراس پیپلز پارٹی کی طرف کیوں نکال کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وجہ اس کا ایک یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے عبرتناک شکست ان کو اپنے ہی گھر کے کانسٹیٹیوئنسیز میں دکھائی ہے نا، وہ ابھی تک وہ اس کو برداشت نہیں کر رہے. آپ نے دیکھا کہ کراچی کا بائی الیکشن میں کیسے ہم نے پی ٹی آئی جو کہتے تھے کہ ہم کراچی کے اب نیا جماعت ہے، یہ ہمارا سیٹ ہے، ہم نے پہلا پوزیشن سے لے کے آ کے چھٹا پوزیشن پہ لے کر آئے. تو اس لیے ان کے اب کراچی سے تعلق رکھے والے ممبرز اس انداز سے چیخ سے اپنے ناراضگی اور بھراس جو ہے نیشنل اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بدین میں، ماٹلی میں، واہ جس انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اکیلا ایسے شکست دلوائی، ایسے شکست ان کو دلوایا کہ زندگی بھر یاد رہے گا. تاریخ میں اگر ان کا ذکر ہوگا تو وہاں یہ بھی ذکر ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 40,000 ووٹس لے کے وہاں کے سیاستدانوں کو زیرو چھوڑ دیا. تو اب ان کا جو ناراضگی اور جو جذبہ ہے، جو فرسٹریشن ہے نا، ان کا یہ فرسٹریشن وزیر اعظم عمران خان کو پہ نکالنا چاہیے، جس نے نہ ان کا خیال رکھا نہ اپنوں کا خیال رکھا، اور جس کی وجہ سے بدین سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے کشمیر تک پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کے اتحادیوں کا عبرتناک شکست ہو رہی ہے اور ہونے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کی طرح ان کا لفظ بھی نہ اپنائیں، ان کا بیانیہ بھی نہ اپنائیں. آپ اپنا کول انداز میں کام کرتے رہیں، عوام کا مسائل کا حل نکالتے رہیں، آپ کے مخالف خود بخود ختم ہو جائیں گے.